नमस्कार मो यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। प्रत्येक दिन भली आज भी मध्य किछि लेसन प्लान करिके आनिछि। शिशु बाटिका 3 प्रथम द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी गणित भाषा लेसन प्लान उपरे। जदि आपण मानक भल लगे दया करिके चैनल टी को सब्सक्राइब एवं लाइक करिवे, जहा फल कि सर्वप्रथमे नोटिफिकेशन आपण मानक पाखक जीवो। एहा हेउछि गुरुवार दिनर लेसन प्लान टी 7-8 रो। श्रेणी होउछि शिशु बाटिका 3। विकासर दिग हेउछि भाषागत विकास। येलो कोड नेछि सी करिकुलम 10.4। कॉम्पिटिटिव नेछि समतान ध्वनि विशिष्ट शब्द को चिन्हिबा। शिक्षक पिलामानकु प्रथमे यू आकृति रे बसाइबे एवं समतान ध्वनि विशिष्ट शब्द को चिन्हाइबे। समतान विशिष्ट ध्वनि को चिन्हाइबे जेपरिक राग, माग, पाग। तो एथिरे शिक्षक पिलामानकु बुझाइबे जे जो शब्द शेष रे एही शब्द गुड़िकर शेष ध्वनि गुड़िक समान, राग, पाग, माग। तो सेही एही शब्द गुड़ी को समातन शब्द बोली कहा जाए। तो तांको पुणी पिला मानकु पचरा हबो तमे तम मनरु कहलो किछि समातन शब्द ला शेष अक्षरटी जेमती मिसुथबो। राग, भाग, जाग एमती विभिन्न शब्द पिला माने कहिबे। एहीपरि भाव में प्रत्येक पिला को नहीं कार्यटी करी तांकर एही कार्यटी करि सारला परे तांकर जो शिशु बाटिका कार्य पुस्तिका अछि करिया पई कहबी एवं तांको मध्ये मु सहाय्य करबी। एथिरे तांकर मु टीएलएम नेछि समतान शब्द विशिष्ट सूची थिबा कार्ड जेपरिक पाग, माग, राग ए शब्द अछि। मु शब्द कार्ड भी नेछि तांको मु चिन्हाइछि। प्रथम श्रेणी विषय विद्या प्रवेश विषय हूँ पशु पक्षी। येलो कोड नीचे ECL 1.3.7। कॉम्पिटिटिव नीचे मौखिक भाषार विकास। शिक्षक कार्डबोर्ड रे बड़ बड़ अक्षर रे लेखा होइथिबा अनुच्छेदटी को कांथरे टांगिबे एवं बारंबार आंगुली रखी पढ़िबे जेपरि पिला माने मध्य आंगुली रखी पढ़िबे। मु गोटे नेइछि अनुच्छेदटी होउछि चंपा चप्पल पिंधि चमार साही को चाली चाली गला। चकरा घरे पहुँचिला, चकरा चा पिउ थाए। चंपा को देखी चकरा ता बाड़ी बगीचारे फलिथिबा अनेक पनीपरिबा को देखाइला। चंपा चकरार बगीचा देखी खुशी हेला। एही अनुच्छेदटी को मु पिलामानकु अक्षर गुड़ी को चिन्हि पढ़ेबी। तो एथिरे से माने कौन जानिबे च अक्षर को चिन्हिबे। एही कार्यटी करि सारला परे तांकर जो अच्छी कार्य पुस्तिका करिया पई कहबी। एथिरे मु टीएलएम नेछि अनुच्छेद फर्द एवं च अक्षर चिन्हट। एथिरे से माने च अक्षर चिन्हिबे। द्वितीय श्रेणी गणित पाठ 6 विषय हूँ कहा स्थान केउठी जानिबा। येलो कोड नेछि IL 5.8। कॉम्पिटिटिव नेछि पूर्णवाचक संख्यार धारणा। विभिन्न वस्तु को पिलामानंको मझिरे रखी शिक्षक प्रति पिला को पचारिबे प्रथमरे केउ वस्तु एवं द्वितीय रे केउ वस्तु अछि एवं ताहा कलापटरे लिखिबे। तो वस्तु को सजेकी रखाई थिबो। पिला मानकु पचारिबे अच्छा कहला प्रथम रे केउ वस्तु रखाइछि। तो सेही अनुसार पिला कहिबे तो शिक्षक कलापटरे लिखि दिबे। प्रत्येक पिला ताहा खातारे लिखिबे। सूचना देबे जे प्रत्येक पिला माने संख्या कलापटर जहाँ लिखाई ताको देखी खातारे लेख। प्रत्येक पिला को नहीं कार्यटी करा जिवो। कार्यटी करि सारला परे ताको जे एफएलएन कार्य पुस्तिका अछि पृष्ठा 67 करिया पई कहबी। एथे टीएलएम नीचे विभिन्न वस्तु गड़ी, पत्थर, डस्टर, रबर एपरि विभिन्न वस्तु नीचे एगा ता टीएलएम। से द्वितीय श्रेणी भाषा विषय हूँ सुंदर आम घर। येलो कोड नीचे ECL 5.5 को कॉम्पिटिटिव नीचे चिन्हिबा पढ़िबा। श्रेणी कक्षरे 3टी गोल करा जिवो। मु ता श्रेणी कक्षरे 3टी गोल करछि। उक्त गोल मध्य युक्ताक्षर शब्द लेखा कार्ड गुड़ी को 5टी लेखा लेखिकी ताकू से गोल भितर रखिछि। शिक्षार्थी बॉल गड़ाइबे। बॉल टी जेउ गोल मध्य को जीवो सही स्थान रे थिबा शब्द को शिक्षार्थी सठिक उच्चारण कर पढ़िबे। तो गोटे खेल कराइजिवो।
ଖେଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଟି ଗଢ଼େଇବେ, ବଲ୍ଟି ଗଢ଼ିକି ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ଭିତରେ ଯିବ ସେଠି ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ପଠାହବ ସେଇ ପିଲା ଯାଇକି ପଢ଼ିକି କହିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହିପରି ଭାବରେ ଶବ୍ଦକୁ ଉଠି ପଢ଼ିକି କହିବେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଫ୍.ଏଲ୍.ଏନ୍. କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଅଛି 40 କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିରେ ଟି.ଏଲ୍.ଏମ୍. ନେଇଛି ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ନନ୍ଦନ୍ଦ, ନନ୍ଦନ୍ଦ ଏବଂ ନନନ୍ଦ ଥିବା ସପ୍ତାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ 15ଟି ନେଇଛି ଏଥିରେ। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ପାଠ 6 ବିଷୟ ଜଡ଼ ବେଜଡ଼ ଚିହ୍ନଟ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ନେଇଛି IL 6.5। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଓ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଦୁଇ ଦଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି ସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁକୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିବେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଯେତିକି ସଂଖ୍ୟା ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ଯେଉଁ ଦଳ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖାଇବେ ତାକୁ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବି। କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏଫ୍.ଏଲ୍.ଏନ୍. କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଅଛି ପୃଷ୍ଠା 54 କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଟି.ଏଲ୍.ଏମ୍. ନେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ, ଗଡ଼ି, ପଥର, ସଂଖ୍ୟା କାର୍ଡ଼। ସେହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷା ବିଷୟ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ। ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ନେଇଛି ECL 6.9। କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନେଇଛି ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ। ଶିକ୍ଷକ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗପ ବହି ଏବଂ ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଧାରା ପ୍ରବାହ ସହ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷକ ତଦାରଖ କରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଠିକ୍ ସେ ଭାବରେ କରିପାରୁନଥିବ, ପଢ଼ିପାରୁନଥିବ ତାକୁ ଶିକ୍ଷକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଏଫ୍.ଏଲ୍.ଏନ୍. କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ପୃଷ୍ଠା 40 କରିବା ପାଇଁ କହିବି। ଏଥିରେ ଟି.ଏଲ୍.ଏମ୍. ନେଇଛି ଗପ ବହି, ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା ଏବଂ ପୁସ୍ତକ। ଧନ୍ୟବାଦ।